गत भिडियो रे मु कमिटमेंट देइथिली वैदेशिक विलासर त्रयोविंश छांदर व्याख्या कला बेले कमिटमेंट थिला मोर मु नेगोशिएशन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सहित ताकू माने किभली ताकू इक्वेट करा हेछि ता विषय आलोचना करिया पई बर्तमान से टॉपिक को आसीबा पूर्ववर्ती वीडियो रे आमे वैदेशिक विलासर त्रयोविंश छांदर प्रथम पद द्वितीय पद अष्टम पद षष्ठ पद उपरे आलोचना कले एवं द्वादश पद उपरे भी आलोचना करुले किंतु वर्तमान आमे मूल जो विषयटा नहीं कि आलोचना आरंभ होइतिला से टॉपिक को जीवा। अच्छा एटी सुपर्णखा जितेबाला राम को दर्शन कर दूर जंगल भितर रही देखुची से मनरे विभिन्न प्रकार प्रश्न उठी से किभली श्रीराम को अप्रोच कर मनरे आशंका आसी हठात जड़े जाकि जो जन को प्रेम नवेदन करें तो मनरे विभिन्न प्रकार माने विषय सब उद्रेक हो मन भितर विभिन्न प्रकार चिंता सब आसी भितर से जो श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र रे कहते जे दियो माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान दियो माँ प्राणे प्राण रे एवं शरीर रे दियो माँ असुर शक्ति असुर उद्यम तेणु असुर उद्यम को आम देखा बर्तमान असुरिक सुपर्णखा माने आसुरिक शक्ति तार तार उद्यम को आम प्रशंसा करवा ताकू प्रशंसा करा कथा उद्यम को आसुरिक उद्यम को तो प्रशंसा असुर शक्ति और उद्यम को प्रशंसा करा कथा किंतु चरित्र तार ठीक नहीं चरित्र को आम देव चरित्र और देव ज्ञान को आम प्रशंसा करवा बर्तमान आम असुर उद्यम उपर चिंता करवा तेणु से प्रसंग रे कवि सम्राट कौन लिखुं से कौन विचार कर सुपर्णखा विचारिला भृंग पुणी मालती स्नेही बासंगे संग हो सराग बही सुपर्णखार मन में आस विचार सीता तो एत सुंदर मुझे सहित समकक्ष हेबी ना तथापि कौन मु राम को इम्प्रेस करें तेणु ता मन को तार उद्यम को आसला से युक्ति को काउंटर करने मन में आस भृंग माने मधुमक्षिका भृंग माने भंवर भंवर किभली मालती फूल स्नेह कले बेले बेले से बासंग सांगे सराग बहीकि बासंग फूल तार ता देह मधु पान करे तेणु से भाव में सीता सहित प्रेम थी सीता सहित ये बह करते मत बासंग भली ना हो मत प्रेम करेंगे से भाव में सी अप्रोच करने आरंभ करवर्ती 13 नंबर पदर कहते विधाता को स्तुति कला कर सुदशा बसाइला प्राय चंद्र कूल रे शशा विधाता को स्तुति कर विधाता ब्रह्मा को स्तुति कर मत मो प्रति श्रीराम माने इम्प्रेस हूँ इम्प्रेस है कि मत चंद्र को चंद्र जो भाई शशा को माने शशांक शशांक कह चंद्र को शशा माने ठेकुआ को बिलुआ को कूल बसई चंद्र से भाई मत ये श्रीराम मत कूल बसातु मत मो सहित प्रेम करूँ मोर तापर पदर से भावुँ बंध संजोग यार मोर हुईले बस हो गुड़ाइब मोर तुले मो संगे थे जदि ये मोर सांगे संपर्क आरंभ कर दिए ताले मो पचर पचरे ये गोड़े बुलवे परवर्ती पद गुड़ी आलोचना करवा। हाँ ये गोटे सामाजिक कथा कहते कवि बेश्या संगति होइले रसिक पुंस बड़ाई की स्वकीय से अभिलाष 15 नंबर पद बेश्या संगति होइले रसिक पुंस बड़ाई की स्वकीय से अभिलाष जो पुरुष बेश्यार सहित संग करे से केबे तार स्वकीय प्रीति तार धर्मपत्नी सहित तार से संपर्क रखे ना बेश्या प्रेम जार है सी स्वकीय अभिलाष तार तार कम हो जाए ये यथार्थ कथा ये समाज में घटे कौन स्वकीय परकिया कथा तो जानते समस्त यहाँ बेसी आलोचना करिए बस करी प्रेमे चित्त नासीबी भीरु विरोधोक्ति न भाषे अनुरोध मु श्रीराम को बस करी स्त्री को मारिदेवी नाश करी विरोधोक्ति न भाषे अनुरोध मो प्रति प्रेम होगा मारिदेले मत सी स्त्री को सी किसी भावेनि सी भावुँ केते क्रिमिनाल मेंटालिटी जमी आम
समाज रे एभଳି क्राइम सब एभଳି घटे परकिया प्रीति जो किभଳି क्राइम सब घटे तार एटा एक उदाहरण तापर बिहिला सुंदर रूप हेमंत भाली विनाशिक जोगी जोग चाहिए ढली कवि केते सुंदर वर्णना कर से एटा भाबिकी ए कथा भाबिकी सुंदर रूप धारण करछि एवं से तार उपरे जोगी जोग भांगी जीव मध्य विनाशिक जोगी जोग चाहिए ढली ढाली बोली कहिछन आउ गोटे कथा कहउछन तापर पदरे 17 नंबर पदरे 18 नंबर पदरे बैर बुद्धि लोक जननी रे उद्भव बैर बुद्धि लोक जननी रे उद्भव वृष्टि अनुकूले युक्त अशुभ हेब तार अर्थ जो लोक माँ निजर माँ पाखरे बैर बुद्धि उपजाए माँ प्रति प्रेम करे ना माँ प्रति भल पाइबा तार जेहेतु कमी जाए ताक प्रति वितृष्णा मनोभाव जार थाए माँ को से सम्मान करेनी तार कौन सी काम शुभ हुए ना से जुआड़ जीव तार अशुभ हो तेणु जेहेतु सी बैर बुद्धि सृष्टि कला क्या पाखे लोक जननी सीता होती लोक जननी समस्त विश्वमाता से प्रकार जब बैर बुद्धि उद्भव है तार तेणु तार अनुकूल ये जो राम को अप्रोच कर अनुकूलटा तार विष्टियुक्त हो गला जे माँ प्रति निज माँ प्रति स्नेह करे ना जे माँ प्रति हनादार करे जे माँ को असम्मान करे तार सब सब कम जेकोसी अनुकूल तार विष्टियुग हो जाए जहाँफल अशुभ हुए तेणु विष्टि अनुकूल युक्त अशुभ है अनुकूल तार विष्टियुक्त हो तार अशुभ है कहीं से श्रीराम को इम्प्रेस कर कहीं माँ को पाखु माँ प्रति सी लोकजन माने जगतर जी माँ प्रति सी निजर बैर बुद्धि थी जो तार हबन बोली कवि कहते विभिन्न कथा कहते कि सी जाऊँ के सुंदर सुंदर कर बसाणी टेकी हेबार कि मनोरम बसणी कर चित्तरे प्रेम बाही खड़ू झाड़ी मन मीन को नहीं बाही कुच कुबेणी रे थोई लोड़ई बंध की जंघरू चेल चालिबा रंग बंधन से स्तंभे इच्छे मन मातंग विशिष्टे भुरु कंपाई डोला खेलाई विशिख विशिख कमणे संधि बिंधी न दे बदाउछि मदन समरे मु एक बदाउ भाले टेकिछि खड्ग तिलक विभिन्न कथा कहते सौंदर्य वर्णना कर कथा कहते विभिन्न कथा कहते तापर कौन है श्रीराम पाखक धीरे धीरे जाए पहुँचला क्वेश्चन कर प्रथम तो जाकि डायरेक्ट किए प्रेम नवेदन करनी से प्रथम कहूँ प्रथम कहूँ 27 नंबर पदरे श्रीराम को कही राम पाशर मिलला 26 नंबर पदर कहूँ बहिरंग तांबूल पड़ई अधरे बहिरंग रूपी मिले राम पाशर पहुँचला कौन कहूँ बोलई अरण्यवासी किंपा सुंदर बोलो भस्म अंगे शिरे जटा तो धर तुम अरण्यवासी कहीं सुंदर देख तुम्हें तो शिर जटा धरच अंगरे तो भस्म लेपन कर तथापि तुम कहीं सुंदर देखा पचार माने इम्प्रेस करने फ्लटिंग कर बह कांड कोदंड क्षत्रिय पराय बहन कथन करिछेद संशय तुम्हें यहाँ करके सुंदर देखा आउ कांड कोदंड भी क्षत्रिय मान भली धरीच ये कथा तुम मोर डाउट हो मोर संशय छेदन कर कथा कह कह तुम कौन किए तुम कहीं आस कहीं जंगल बुलूच से कथा पचार तापर आउर पचार बधुए संगे घेनीच रसिक पुणे बधुच मृग गंडक पितृदोषणे ये सब नेगोसीएसन कथा आपने नेगोसीएट को इक्वेट करेंगे जदि कि इमोशनाली ये करने इम्प्रेस करने चेष्टा करा बधुए संगे घेनीच रसिक पुणे बधुच गंड मृग गंडक पितृदोषणे बधुए गोटे स्त्री को धरीच तुम दी भाई आसो जड़े स्त्री अच्छा तुम सांगे बधुए संगे घेनीच रसिक पुणे रसिक भाई गोटे स्त्री लोक जंगल धरी आनी बुलुच आ बधुच गंड मृग गंडक मृग मान मारुच गंड गंडा को मारुच पितृदोष पितृ मान श्राद्ध देवाई पितृ मान दोष करने ये सब कम कर पचार श्रीपुणखा राम को पचार वीर सकल प्रकाशी बने आसवा वीरस भावे भाषित शुण हो वीर रामचंद्र सब कथा कहले मोर बापा दशरथ सॉरी अयोध्यार राजा से तांकर पितृ सत्य मु पालन करी मु बनर आसी विभिन्न कथा तांकर सब स्टोरी कहले श्रीराम सब बुझे कहला परे वीरस भाव भाषित ये कथा शुणिकी से वीरस हो गला सुपर्णखा विषय तथापि तार उद्यम से बंद कर से असुर उद्यम असुर शक्ति कथा कहुई सी कौन कहूँ से सागे सागे प्रपोजाल पकाऊ बसीभूत हो तब शोभा को चाह बसवा तुम को आसी तुम शोभा को देखिक बसीभूत हो जाइए बसीभूत हो जाइए जहाँफल मुझे तुम कूल बसापी आसी तुम कौन कर बंधन कर भुजरे जान सत बंधरे
ଯେ ସୁଖଚକ୍ର ପୁରୁଷାୟିତ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଜାଣିଛି ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରି ଜାଣିଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ସେଟା କହିବା ସୁଖ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଜାଣିଛି ଯାହାଫଳରେ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେଇପାରିବି ପୁରୁଷାୟିତ ସୁଖ କଥା କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି ତାପରେ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ ବିଶ୍ରବାଇ ଓଷ୍ଠୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଧୁର ମଧୁ ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ମୋର ହୋଠରୁ ମଧୁ ଝରେଇକି ତମେ ପାନ କର ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ ମୁଁ ସାଧୁ କୂଳର ଝିଅ ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭାବନି ସେ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ତ ହୁଏ ନା ନିଜର କଥାଟା ତ ନିଜର ପକ୍ଷ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଏମିତି ଏମିତିକା ଧର ଏବେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ନେଗୋସିଏସନ୍ କରୁଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ ପରମାଣୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍କାଲେସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଆମେ ପରମାଣୁ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ କହୁନଥିଲା କେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ସେ ଚାହେଁନି କି କିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କହୁଥିଲା ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦୋଭାଲ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଏ ଆମ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ପୁରା ତାର ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାମଟା ଆମେ ହଟେଇ ଦେବୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବନି ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ତ ଆପଣ ପଛେଇ ଯିବେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିବା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଇଏ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବ ସେଇଟା ହେବ ସେଇଟା କରିବ ସେଇଟା ହେବ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଏତିକି ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ବି ଚାଲି ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ କଥା କେମିତି ଚାଲୁଛି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନ ବନ୍ଦ କରିବ ତମେ ତମ ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବୁ ତମେ ଇଏ କରିବ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବା ଏମିତି କରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ସେ ଭିତରେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ବି ଆସେ ସେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗେଇଥିଲେ ମଝିରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଏଇ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ମିଲିଟାରୀ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଥାଟା ରହିଛି ସେଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଏଠି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ଶୂର୍ପଣଖା ବଶ୍ଚଜାତ ହେଲେ ହରେ ବଶ୍ଚଜାତ ହରେ ଦେଲେ କମଳ କର ବଶ୍ଚଳେ ସେ ଫଳେ ହେବ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ହର ମୋର ଛାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ ତମ କମଳ କର ଦେଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ କଥା ସେ କହୁଛି ମାନେ ସେ ପୟୋଧରକୁ ତାର ନିଜର ପୟୋଧରକୁ ସେ ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି କହୁଛି ମାନେ ହର ବୋଲି କହୁଛି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାର ବେନି ପୁରେ ରାଜା ମୋର ସୋଦର ବାର ବେନି ପୁର ମାନେ 14 ପୁର 12 ଆଉ 2 ବେନି 2 ବାର ବେନି ପୁରେ ରାଜା ମୋର ସୋଦର ମୋର ଭାଇ ହେଉଛି 14 ପୁରର ରାଜା 14 ଭୁବନର ରାଜା ବାରତା ପାଇ ହୋଇବେ ହରସବର ତମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ 14 ଭୁବନର ରାଜା ସେ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବେ ବିରଞ୍ଚି ଲେଖିଛି ଭଲ ପଟେ ତୁମ୍ଭର ବିରଜୀବ ନନ୍ଦନ ବନରେ ବିହାର ତମ କପାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଲେଖିଛନ୍ତି ତମ ଭଲ ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରଜୀବ ନନ୍ଦନ ବନରେ ବିହାର ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ ନନ୍ଦନ ବନରେ ବିହାର କରିବ ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇବ ବିନୋଦ ଯେଉଁ ରାମାରେ କରିବ ମତି ବିନୟ ବିନୟ ନୁହୁଁ ଧରିବି ମୁଁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ରାମାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିବ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିବି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରିବି ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ହେ ରାମା ବର ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଲା ନେଗୋସିଏସନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବି ସେ ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ହେ ରାମା ବର ବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋର ତ ହେ ରାମା ବର ମୋର ତ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କୂଳେ ଜାତ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ବଡ଼ କୂଳେ ଜାତ ଭୂପ ଭଗିନୀ ତୁଇ ଯେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରିଭେନ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବା ଟାକ୍ଟିକାଲ ଇମ୍ପାଥି ଦେବା କଥା ଏପାଥି କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି
से कथा कहते बड़ कूले जात भूप भगिनी तुही तू बड़ कूल जन्म हो भूपर भगिनी मान राजार भौणी तू वृष्यसंती आचरण भल तो नुह वृष्यसंती खराब माने बेशा भाया आचरण तोर एटा भल नुहे बोली रामचंद्र कहते बाष्पस्पति अधिकार कि कार्य मोर बही न पारे अधिक नेत्र शरीर मु इंद्रपद हवा कहीं जी जे इंद्र जमी काम करथिला अहल्या सहित संपर्क रखिकी से कौन होता देहरे सब देहटी जाक सब आखि होता नेत्र हो जाता बहुत सहस्र आखि हो जाता सी विट भाव लंपटे तेमंत से व्यर्थे शिला स्वरूप न बहुत विटभ काम करके लंपट काम कले कौन हम ते गौतम ऋषि जमी अभिशाप देते सेमती तू अभिशाप शिला स्वरूप हो सी इंद्रपद मत दौचु तू गौतम ऋषि अभिशाप कथा शुणुचु जान मैंने यहाँ हूँ मिथ मिथ प्रयोग मिथ प्रयोग कराई माने अहल्या प्रसंग को ये इंटरप्रिट कराई कवि व्यर्थ शिला स्वरूप तू न बहन तू जमी इंद्र अहल्या सांगे संपर्क रखिकी से तार 1000टा आखिगला देह सारा आखिगला अहल्या शिला हो जाता मु चाहूनी से होगापाई मु इंद्र भली सहस्राक्ष होगापाई चाहूनी आ तू शिला होगापाई चाहना से कहूँ सुपर्णखा तार काउंटर आर्गुमेंट दूसरी विनाशन मो बल्लभ भाषे चपल सांगे सांगे से कहूँ मो मो स्वामी तो मरी जाइछन्ति विनाशन मो बल्लभ विनाशन रे अमृत करू तो ढाल हाँ मोर स्वामी जो तो मरी जाइछन्ति अभिशाप किए दब तुम हाथरू अमृत ढालिकी मोर यही पीड़ा को दूर कर बोली से कहूँ बड़ मानवीरु घेन दानव दानवी बाली बसाई हृदय तुल पात्र रे तुली तापरे से कहूँ मानवी मान सागर तुम प्रेम कर सीता कथा से कहूँ दानवी हूँ से कहूँ मानवी मान दानवी मान बड़ बोली से कहूँ तेणु तुम्हें सेठे ये सब कर सागर संपर्क रक्षा कर ये सब विभिन्न प्रकार कथा कहते आगू कहुई विभिन्न आर्गुमेंट रे विशेष रति कह विचार बणिक भाव में ही बणिज कर कथा कहते विष्णुपद श्रीराम कहते विष्णुपति जल केड़े निर्मल जोशा बारिद आबिल जले चातक आशा विष्णुपति जल जिते निर्मल हेले विष्णुपति मान गंगार जल जिते निर्मल हेले जोशा सुते सुंदर हेले बारिद आबिल चातकर आशा हूँ खराब जलटा जोटा माने दूषित जल जोटा वर्षार पानी दूषित जल आसता प्रथम वर्षा तो दूषित जल आसे कार्बोलिक एसिड अधिका तारे आसे नहीं कि तेणु तेणु से जल रे चकर आशा रखे किंतु से कापर आशा रखेनी से गंगार जल रे आशा रखेनी विभिन्न कथा गोटे गोटे सब ये प्रकार भाव आलोचना माने काउंटर आर्गुमेंट करुच्ची बन्नी कणा गिला चकोर हे नागर विधु कर स्वादु घेनी लोभित हिर विभोगी असुर विज्ञान नकर विष्णु बस जलंधर मनोहरीर सी आउे आर्गुमेंट दौर सुपर्णखा आर्गुमेंट विभोगी असुरी ए विज्ञान नकर असुरी को तुम भाविकी मत हे ज्ञान कर ना कहीं विष्णु बस जलंधर मनोहारी जलंधर मनोहारी वृंदा सांगे विष्णु बस हो जाते असुर स्त्री होता सांगे तेणु मत असुर बोली हेय ज्ञान करना बोली से कहूँ विभिन्न कथा कहूँ तापर श्रीराम कहते सुपर्णखा कौन कहते वक्ता हेले राम चाल घंचाल बाली वक्षक्री मनुजे चाहे अनुजे चाहा बुद्ध से मो आज्ञा कह होइब ना से पंडित लक्षण तेणु ता पिछा छाड़िया से लक्षण आड़ को देखते बामलोचना संगति नहीं ताहार बाम नही तत्काल कर स्वीकार तार पाखे स्त्री नहांती तते सी तत्काल स्वीकार करेंगे विलोकी से अलौकिक सुंदर रूप बेगे जाए कामुकी लक्षण स्वरूप से लक्षण को देखला इम्प्रेस लक्षण सम्मुख थाई थाई जाइए विनय हो निकषा तनयी कही वक्तव्य तारुण राम सेवक मुहि निकषा तनयी कहला जाकि निकषा तनयी निकषार झील हूँ सुपर्णखा से लक्ष्मण पाखे पहुंची वक्तव्य तरुण राम सेवक मुहि सी कहते मु राम सेवक मुझे कम करें मोर किसी दरकार ना ब्रह्मांड एक राजन भग्नि हेब कि विहू भूमि चाष जात कन्या सेवक से नेगोजिएसन पार्ट यहाँ ब्रह्मांड एक राजन भग्नि ब्रह्मांड जी एत बड़ राजा तार भणी कौन विहू चाष भूमि चाष जात कन्या सेवक हो पार सी मु तो राम सेवक मुझे राम सेवक हेबी तू मत मुझे तो सांगे संपर्क तू जो मो स्त्री हो ताले
ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ଏ ରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାର ଭଉଣୀ ତୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭୂମି ଚାଷରୁ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା, ସେ କୃଷକ ଚାଷ କରୁ କରୁ କୃଷକ ତାଙ୍କ ବାପା ହି ସି ଯେ ଡଟର ଅଫ୍ ଏ ଫାର୍ମର, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମି ଚାଷ କରୁ କରୁ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା, ତାଙ୍କର ତୁ ସେବକ ହେବୁ। ମୁଁ ତ ବାସେ ରାତ୍ର ଯୋଗୀ ପ୍ରାୟ ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜି, ବାହୁଡ଼ରେ ବରାଙ୍ଗନା ମୋତେ ନ ଭଜି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏସବୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ତୁ ମୋତେ ନ ଭଜିକିରି ପଳା ଏଠୁ, ଭାଗି ଯା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ିଲା ରୋଷେ କାମ ବସେ ଭାସିତା, ରାଗିଗଲା ସେ ସେଠୁ, ତାର ତା କାମଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇନି, ସେ କାମରୁ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ, ମୋହରୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧାୟତ ଧାୟତ ବିଷୟ ପୁରୁଷା କାମ ତ ସଞ୍ଜାୟତେ, କାମାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ମୋହ ସମୁଦ୍ଭବ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ମୋହାତ ଭବତି ବିଭ୍ରମ ମତିଭ୍ରମ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ। ମାନେ କାମରୁ କେମିତି କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ କାମରୁ ତାର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଛି, ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବାହୁଡ଼ିଲା ରୂପେ କାମ ବସେ ଭାସିତା ବିହୋଳେ ମତେ ଯେମନ୍ତେ ନଟଯୋତ। ମତେ କ'ଣ ନାଟର ବେଶ୍ୟା ଭଳିଆ ଭାବୁଛୁ, ତୁ ଏକାନି ସେକାନି କରୁଛୁ, ଏପଟ ସେପଟ ପଠଉଛୁ ମତେ, ସେ ଖାଲି ବିଭତ୍ସ ରସରେ ତବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତା ବିଯୋଗ କରି ରଖି ନ ପାରିଥାତା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ତୁ ତ କୌଣସି ବିଧାତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ତାପରେ ମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି, ନେଗୋସିଏସନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଥ୍ରେଟ୍ ଦେବାଟା ବି ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପରମାଣୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହେ। ବଡ଼ା ଆଉ ହସ୍ତ ସୀତାର ନାଶ ଆଶରେ, ସିଏ ସୀତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ବିହି ଲେଖା ଦେଲେ ତାକୁ ଭାଷା ଶ୍ଳେଷରେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ଏଇଟା ତ ଫେମସ୍ ପଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯେସାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୈଦେହୀ ଦାସୀ ଏକି ଘେନି ହୋଇବ, ବିଧିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ। ବୈଦେହୀଙ୍କର ଦାସୀ କାହିଁକି ହବ, ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଏ କଥାଟା